जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद नसीब। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा पेज है राशिद नसीब विद एक्टिविटीज़। और इसमें जो है अक्सर मैं आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ। और अभी भी जो है मैं चाहता हूँ कि आज आपसे कुछ ना कुछ शेयर किया जाए। और वो शेयर करना जो है इंतहाई ज़रूरी है। और वो बताना मुझे इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग उस वक्त जिस वक्त जब ये काम करने जा रहे होते हैं उनको मसाइल का करना पड़ता है। तो मैं आज बात करने लगा हूँ कि अगर कोई बच्चा लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, वकील बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसको किन मराहिल से गुजरना होगा। पहले जो है वो क्या हुआ करता था कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में वो 3 साल जो है एक प्रोग्राम था। और उसमें जो है लॉ की डिग्री दी जाती थी। उससे पहले ये 2 साल का था, उससे पहले जो है 1 साल का भी हुआ करता था। और जो है लॉ कंप्लीट हो जाया करता था बीए के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो क्योंकि एचईसी ने जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, कुछ जो है उसूल और ज़वाबित दिए हैं। और जिनके तहत जो है अब एडमिशन जब लॉ में आपने लेना होगा तो कुछ मराहिल होंगे, उनको तय करना होगा। उसके बाद आप किसी भी लॉ कॉलेज का हिस्सा बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो एफ़ए या एफ़एससी। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत सारे जानने वाले और देखने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एफ़ए क्लियर किया होगा। और जो है साथ साथ उन्होंने एफ़एससी भी कर लिया होगा। आल्दो कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, इसको बहुत जल्द आना चाहिए था। और आप लोगों की रहनुमाई के लिए मुझे जल्द आना चाहिए था। बहरहाल अभी भी इतना मैं लेट नहीं समझता। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बताना कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। जब आपने एफएससी कर लिया या एफए आपने कर लिया और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी इदारे से एलएलबी करूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। तो जिसमें जो है वो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन एक टेस्ट मुकर्रर करती है। और वो टेस्ट जो है बज़रिया आपने जो पेपर्स के ज़रिए टेस्ट के ज़रिए जो उसको क्लियर करना होता है। और उसमें जो है आपने जो है तक कम से कम जो है वो 50% मार्क्स आपने लेने हैं। और 50% मार्क्स लेने के बाद यानी आपकी डिग्री जब हो जाएगी एफ़ए या एफ़एससी, और उसके साथ साथ आप जो हों फिर आपने जो है वो लेट जिसको टेस्ट कहते हैं वो आपने साथ साथ कवर किया, तो फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, लॉ कॉलेज के अंदर। लॉ कॉलेज के अंदर पहले 3 साल प्रोग्राम हुआ करता था बीए बेस पर। और बीए में जो है आपके क्योंकि सब्जेक्ट्स आप जो पढ़ लिया करते थे तो फिर वो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि आपने एक किस्म का बीए नहीं किया और फिर आपने एलएलबी डायरेक्ट करना होता है, तो इसलिए ये जो प्रोग्राम होगा आपका 5 साल प्रोग्राम होगा। यानी 5 साल प्रोग्राम के अंदर आपने 10 सेमेस्टर्स कवर करने होंगे। और 10 सेमेस्टर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर की जो है तालीम भी होगी। साथ साथ आपने पढ़ना होगा जो मुख्तलिफ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जिसमें बीए के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होती है, उसमें इस्लामियात होती है, मुताले पाकिस्तान होता है, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सारे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। और फिर मैं किसी दिन इंशाल्लाह अपने ही इस पेज के ज़रिए और इसी चैनल के थ्रू जो है आपको बताऊंगा कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ के अंदर एडमिशन ले चुके होंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी लॉ एडमिशन टेस्ट अभी तक नहीं दिया, तो वो तो एचईसी की वेबसाइट पर जाकर देखें कि उसकी डेट क्या है। क्योंकि अभी इस महीने की 5 तारीख को आई थिंक कि वो डेट गुजरी है और अभी टेस्ट हुआ है। और एचईसी जो है हर 6 माह के बाद ये टेस्ट कंडक्ट करती है। और इस टेस्ट के अंदर जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही लॉ के लिए एलिजिबल होते हैं। होता यह है कि अक्सर जब जिन बच्चों को पता होता है कि लॉ एडमिशन एफ़ए या एफ़एससी के बाद होता है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं और उनको वहाँ जाकर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको पता चलता है कि जी ये जो है लेट की टेस्ट की जो है डेट वो गुजर चुकी, अब आप 6 महीने सब्र करें
تو بہت سارے مسائل ان کو دیکھنے میں آتے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کا ٹیسٹ یہ ہو چکا لیٹ، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے پھر اناؤنس کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً۔ HEC اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو جو ہے اپلوڈ کرتی رہتی ہے اور گاہے بگاہے اسٹوڈنٹس کو بتاتی رہتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب لا کالج کے اندر یا کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جب آئیں تو آپ کے پاس لیٹ کا رزلٹ ہو جو کہ کم سے کم آپ کا 50% ہونا چاہیے۔ 50% سے کم مارکس والوں کو لیٹ کا جو ہے پاس شدہ جو ہے اسٹوڈنٹ نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے جو ہے آپ کا 50% مارکس ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ FA FSC ہو، اس کے بعد آپ کا لا میں ایڈمیشن ہوگا، اور 10 سیمسٹروں پر مشتمل یہ جو ہے آپ کا ایک وہ ہوگا لا کا ٹینیور، جس میں جو ہے آپ نے لا کے جو ہے سبجیکٹس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھنے ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ابھی جو ہے وقت جاری ہے، اور مختلف جو قرطبہ یونیورسٹی کا لا کالج ہے، یا لقمان کالج آف لا ہے، گوگل یونیورسٹی کا لا کالج ہے، اور دیگر جتنے بھی لا کالجز ہیں ان کے جو ہیں شاید ایڈمیشن جاری ہیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً جاری ہوں گے، کیونکہ ایڈمیشن جو ہے شروع ہو چکے ہیں۔ اور میں اپنے اس جو ہے پیج کے ذریعے اور آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہو چکا ہے اور اس کو آپ کلیئر کر چکے ہیں تو آپ دیر مت کیجیے اور جو ہے فوراً جو ہے ایڈمیشن لیجیے۔ اچھا، ایک اور میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل فرسٹ ٹائم جو ہے میں لائیو کیا، اور مجھے بہت پذیرائی ملی آپ لوگوں کی طرف سے، بہت سے لوگ کے کامنٹس بھی آئے، کالیں بھی آئیں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے جو ہے سراہا، تو اس کا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو نہ صرف پسند کیا، باتوں کو پسند کیا۔ میں گاہے بگاہے مجھے اچھا ایک اور بات یاد آ گئی کہ ساتھیوں نے یہ بھی بات کی کہ آپ کیونکہ ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کوئی ایسے ساتھ ساتھ مسائل جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ہوتے ہیں، آپ کائنڈلی ان کا بھی ذکر کیا کریں۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ مسائل لکھ کے بھی بھیجے ہیں، کچھ ویسے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے چینل کے ذریعے ان کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ اس چینل کا ایک باقاعدہ جو ایک ٹائم رکھا جائے گا، اور جب بھی میں لائیو آنے لگوں گا تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا، اور آپ اسی وقت جو ہے آپ مجھے جو ہے اپنے کامنٹس باکس کے ذریعے اپنے جو ہے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے مجھ سے وہ کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں ان کے کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات بھی آپ کو دے دوں۔ تو یہ ہے کہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ جب بھی میں محسوس کروں گا کہ کوئی اہم ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، یا کوئی ایسے کوئی مجھے ماحول انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جمع ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہونے کو جا رہی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں لائیو کوریج کے ساتھ آپ کو اسی وقت جو ہے اسی چینل کے تھرو یا اسی ویب پیج کے تھرو جو ہے آپ کو آپ کے ساتھ شامل ہو سکوں اور آپ کو اس میں شریک کر سکوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں، اور آج کا میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ بچوں کا ایڈمیشن کیونکہ لا کے ایڈمیشن ہو رہی ہیں، تو آپ دیر مت کیجیے اور اپنے لا کا ایڈمیشن جلد از جلد کرائیے تاکہ آپ کا یہ وقت گزر نہ جائے۔ بہت شکریہ، راشد نصیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔